Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. I'm recording this as part of our 7th meeting in World English's pronunciation. All right, let me share the screen. Yeah, previous meetings, we already known about some basic knowledge in English linguistics. Today, we're going to have some other parts of English linguistics, but before that, I'd like to explain about the word Englishes, the variation, the circles analogy given by Cottrell in 1992. This is very important for you to know because this is like the core of our subject. We need to know the classification of which part of the countries in the world belongs to like the inner and which part belongs to the outer circle and which part belongs to the expanding circle. Yeah, the first is the inner circle. Like you can see on the slide, there are some varieties of English in the inner circle. The first is the British English, the Australian English, American English, the New Zealand English, and Canadian English. These varieties are countries where English coming from the strong power of colonialization and modernization. And as you can see that British, Australian, American, New Zealand, and Canadian are famous for the status of English, which is spoken as the native language in the countries. Yeah, in the table, you can see there are two columns. The first column refers to the country, to the variety of the countries in which we refer to the inner circle, and the second column refers to the source. So you can click on the source. It can be accessed through the YouTube channel. I recommend this because you can see and you can watch the video there in a not very long duration. All of them are basically news, yeah, news item. And there you see that in British English, we can use the BBC News, and Australian English is ABC News, and American English, the New York Times and VOA Learning English, and also American Stories. But I'm sorry, I forgot to copy the link there, but you can see by typing the keywords on YouTube channel, American Stories. And New Zealand English, I recommend the One News, and Canadian English is CBC News. By watching the sources of English news, right from British to Canadian English, you're expected to be able to recognize. Jadi kalian diharapkan bisa mengenali ya bagaimana model-modelnya British English
Australian English, American English, the New Zealand English, and Canadian English by watching the news. You can listen and see how the speakers of how the in the video, yeah, the news anchors read the news for the viewers. You can identify many variations of English spoken by people from those different regions. Yeah, and then the other circles are outer and expanding circle. Jadi kalau tadi ada inner, sekarang kita punya outer dan expanding circle. So as you can see, that the outer circles refer to the variations of English where the Englishes which developed in the trade or exploitation colonies, such as those in Africa and Asia. They were naturally more influenced by the languages of the indigenous peoples, simply because there was much more contact between the colonizers and the locals, and because the locals usually represented the overwhelming majority of the population. We can see the example of this of the country in our article on the next slide. Yeah, before continuing to the expanding circle, I would like to underline the term here. Yeah, as you can see that here we see again the word of peoples instead of just writing down people, ya. Jadi di situ ada, kita temukan kembali lagi ada kata peoples yang sebelumnya kita cuma kita tahunya kalau dia people itu berarti cukup people saja karena dia adalah bentuk jamak dari person. Tapi ternyata di ranah budaya ya, multicultural, peoples itu refer to people, orang yang banyak yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi untuk konteks kebudayaan, culture, pluralism, semua yang berkaitan dengan hal-hal yang plural ya di dalam hal budaya, kata peoples itu merujuk ke situ, merujuk ke orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, tentunya orangnya banyak dan berasal dari budaya yang berbeda-beda. Ya, jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi kita bicara konteks lagi ya. Jadi kadang memang seperti yang sudah dibahas beberapa minggu lalu bahwa English is highly dependent on context. Ya, jadi the language which highly dependent on context. Okay. Yeah, next, expanding circle. Expanding circle belongs to countries where English was traditionally learned as a foreign language and in which English played a little or no administrative or institutional role. Untuk yang expanding circle ini, yang contoh yang paling jelas adalah tentunya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu masih masuk di expanding circle karena kita mempelajarinya itu intentional ya. Jadi tidak secara ada proses kesengajaan di dalamnya. Jadi kita tidak belajar secara alamiah begitu. Jadi misalnya yang kalau belajar bahasa secara alamiah itu ya contohnya misalnya kita belajar bahasa Luwuk, kan kita tidak belajar bahasa Luwuk di bangku sekolah secara formal, misalnya diajarkan kalau mau bilang mau ke sana kita bilangnya mau pi ke sana. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi bahasanya kita
acquire ya naturally. Jadi tidak ada proses kesengajaan. Oh ya, hari ini saya mau belajar bagaimana caranya mau menyebutkan misalnya kata benda dalam bahasa Luwuk. Kalau besok saya belajar kata kerja dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bahasa Inggris di expanding circle itu lebih ke itu traditionally learned. Jadi kita belajarnya itu di lembaga-lembaga formal ya. Meskipun banyak juga yang belajar bahasa Inggris secara alamiah sejak kecil, tapi itu sangat sedikit sekali ya. Oke. So, yeah, from the sources in the internet, you can see that the classification of the circles based on Cartwright's, circle analogy. Jadi inner circle-nya itu fix ya, ada USA, UK, Canada, Australia, New Zealand. Yang outer circle itu contohnya ada Ghana, India, Nigeria, the Philippines, Singapore, and Sri Lanka. Malaysia actually belongs to the outer circle karena dia juga bagian dari bekas jajahan Inggris ya. Oke. Then an expanding circle, the very outer ya. Expanding itu lebih luar daripada outer circle. Oke. Jadi ada China ya, Egypt, Indonesia, Japan, Korea, Taiwan, and Thailand. Alright. Jadi ini adalah contoh-contoh dari pembagian circle-nya itu ya. Teman-teman juga bisa mencari lagi contoh-contoh yang lainnya ya untuk outer dan juga expanding circle. Tapi untuk yang inner circle dia sudah fixed ya. Jadi ada 5 countries ini sudah memang fix ditetapkan sebagai inner circle. Jadi there we know that English is spoken as the native language. Okay. Ya, talking about the varieties of English ya di berbagai circle tadi, kita kembali lagi memahami tentang prosodic features of language. Kalau yang ini yang sebelumnya sudah disinggung itu yaitu suprasegmental phonem ya. Jadi ada memang fitur-fitur dalam bahasa itu yang apa namanya ada di luar, kayak misalnya fonem yang kita pelajari sebelumnya yang ada misalnya dia consonant, dia vowel dan seterusnya. Nah, prosodic features ini dia ada di dalam fitur-fitur besar bahasa ya. Jadi khususnya untuk di pronunciation kita mengenal ada word stress, intonation, dan juga rhythm. Jadi ada penekanan kata, ada intonasi, dan juga ritme. Jadi bagaimana tinggi rendahnya, iramanya ya. Oke. So kita ke word stress dulu ya. Jadi word stress itu kita temukan dalam satu kata itu hanya satu silabel ya. Jadi dalam satu kata itu kita cukup memberikan penekanan pada satu suku kata dari kata-kata tertentu. Kalau sentence stress kita cukup menekankan penekanan kita dalam berbicara itu kepada content words-nya ya. Jadi oke, untuk lebih jelasnya kita simak slide selanjutnya. Ini tentang word stress. Jadi di word stress itu kita lihat ada yang namanya syllable ya. Syllable kita konsep syllable kita sudah tahu ya. Jadi coba kita perhatikan di sini dalam kata photograph. Menurut petunjuknya photograph itu kita cukup menekankan pada ini ya, pada suku kata pertama yaitu pho. Jadi photograph, jadi kita sebutkannya
photograph, photograph, photograph. Oke, kata yang kedua, photographer. Jadi kita menekankan pada silabel yang kedua. Jadi di sini ada 4 syllables, kita tekankan ke silabel yang kedua. Photographic, photographer. Ya, photographic ya. Jadi untuk yang kata photographic itu kita berikan penekanannya yang ketiga, ya. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah in every word, ya, in one word we have to give the stress in one syllable only, ya, just one syllable. If you find that there are more than one stress in a word, berarti itu sudah masuk ke kata yang lain. Berarti dia misalnya ada compound word, ya, ada kata yang tercompound. Misalnya kayak kita mau bilang up to date, ya. Meskipun dia kalau di ejaan itu dia termasuk satu kata, tapi dia termasuk compound word, makanya stressnya itu tidak hanya di satu suku kata. Oke. Ini kita pindah ke sentence stress. Alright. So, pay attention. Do you see me? Jadi kita berikan penekanan ke kata see. Are you a student? Kita berikan penekanan ke are dan student. Are you okay? Ya, jadi are dan okay. Have you finished your breakfast? Jadi kita berikan penekanan di kata finish dan breakfast. Kenapa demikian? Oke, kita lihat penjelasan di slide selanjutnya. Nah, jadi ya words in sentence. Jadi kita mengenal ada namanya structure words, ada namanya content words. Jadi structure words terdiri dari prepositions, pronouns, articles, modals, dan juga helping verbs, ya. Kalau content words, dia terdiri dari nouns, main verbs, adjectives, and adverbs, ya. Jadi content words adalah kata yang memberi makna yang kuat dalam sebuah kalimat, ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita lihat ada helping verbs, ada main verbs. Jadi helping verbs itu sebenarnya kurang lebih sama kayak auxiliary, ya. Jadi dia sama kayak auxiliary. Kayak, kalau kita mau bilang I am writing, berarti helping verbs-nya adalah ya. I am writing. Main verbs-nya adalah writing karena di situ ada maknanya menulis, ya. Sedangkan kata helping verbs yang tadi ya, yang ini dia masuk be. Kalau is are itu dia adalah bentuk dari be. Itu hanya penanda, ya, penanda bahwa oh ya ini konteksnya present, past atau future, ya. Jadi dia penanda. Tapi kalau main verbs dia memberikan makna. Contoh lainnya begini. Misalnya kalau dalam dalam kalimat I am writing a letter, terus dalam kalimat itu kita keluarkan kata writing, tinggal I am bla bla bla, tinggal I am a letter. Nah, itu maknanya akan lain kalau kita menggunakan kata writing di dalam. Jadi kalau kita gunakan kata I'm writing a letter, berarti saya sedang menulis surat. Tapi kalau kita keluarkan writing-nya just I am a letter, berarti saya adalah surat atau saya adalah huruf. Nah, itu kan lain lagi maknanya, ya. Tapi kalau misalnya kita cukup
apa namanya, kita cukup mengeluarkan kata tadi, I writing a letter. Kita tetap paham bahwa oh iya dia sedang menulis gitu. Intinya dia menulis. Oke. Jadi sudah dipahami ya. Jadi kalau bedanya helping verbs dan juga main verbs. Kalau dia main verbs berarti dia dia masuk di content words. Kalau dia helping verbs berarti dia di structure words. Sekarang kita lihat lagi di contoh yang sebelumnya. Oke, kayak ini ya. Do you see me? Oke. Kalau do you see me? Ini adalah content words-nya, makanya kita beri penekanan. Do ini adalah helping verbs-nya ya. Are you a student? Oke, kenapa ada dua di sini? Karena are itu adalah main verb dari kalimat ini ya. Are you a student? Ya. Kamu adalah siswa atau kamu adalah mahasiswa? Are you okay? Kamu baik-baik saja. Oke, jadi ini juga adalah main verbs ya. Dari kalau kita buat ke positif berarti jadi you are okay gitu. Have you finished your breakfast? Oke, have ini adalah dia masuk helping verbs, finish-nya adalah main verbs dan breakfast adalah noun ya. Noun tadi kan masuk ke content words juga. Oke. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh penekanan dalam kalimat. Okay, next we move to intonation. There is rise and also fall intonation. Rise berarti naik, fall berarti dia turun ya. Alright. If you want to use the fall intonation, it means that you finished your sentence. But if you still have rise intonation, it can indicate that you are not finishing your sentence, or there's something that you still want to say. Yeah. Okay. For example, summer weather in Atlanta is hot and humid. Hot and humid, ya. Jadi dia turun karena dia sudah ada kata titik di situ ya. Oke. Next, what's the weather like in your country? Jadi, what's the weather like in your country? Jadi dia rendah lagi, berarti itu menandakan bahwa kalimatnya selesai. Oke. Ya. Jadi untuk penjelasannya cukup sampai di sini dulu. Untuk more information and updates about your assignment, you may check on the Google Classroom. So thank you very much for today. I hope that the video is accessible to all of you. You may also give your comments on the comments part of the video. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.